धन महाराज महाराज तेरो माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरो माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरो माथे मुकुट विराज रहो। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े 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 की धार आधार तेरा माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा चकले 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 सरवीसा तेरे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन भगवान की तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो। झांकी 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 बने विशाल विशाल तेरी माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस के परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस के परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा और तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान की मेरी वाला औलाद तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
যে গোবর্ধন নাথের পূজা তার সহিত 56 ভোগ আমাদের নিজের হাতে তৈরি করা এ বড় সৌভাগ্য পাওয়া যায়। সকলে ওখানে থেকে হাত জোড়ে প্রার্থনা করব যে হে গোবর্ধন, হে গিরিরাজ মহারাজ, আপনি কৃপা করে এরকম 56 ব্যঞ্জন যেন প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দিন আমাদের বাড়িতে যেন হয়, আমরা যেন মহানন্দে সকলায় আমরা আনন্দ করে তোমার এরকম দর্শন করতে পারি। প্রেম সে বলিয়ে বৃন্দাবন বিহারী লাল की जय हो, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आज গোবর্ধন ধারণনাথ আনন্দ সাগরে কৃপা করছেন। আসুন আমরা প্রত্যেকে অনুরোধ করব, এই যে ব্রজবাসী বালকরা এদিকে তাকান, এই ব্রজবাসী বালকরা এক পাশে চলে আসবেন, তোমরা সবাই এক পাশে চলে আসো। আর আমাদের মা মাসি আর আমাদের মুখ্য যজমান জানার নাম সকল प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। ছাপ্পান্ন ভোগ দর্শনান্তে আরতি, আরতির পরে কীর্তন হবে। আপনাকে সকলকে অনুরোধ জানাই সবাই দাঁড়াবেন, দাঁড়ায় আরতি করবেন। আরেকটি সূচনা, সবাই দাঁড়ানোর পূর্বে শ্রবণ করে নেন। সূচনা, আগামীকাল আমাদের এখানে কমপক্ষে রাত্র 12টা পর্যন্ত ভাগবতী কথা চলবে, আর 12টার সময় রাস হবে। আর তার সহিত ভগবানের বিবাহ, কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর বিবাহ লীলা আমরা এখানে দর্শন করতে পারবো। আর আনন্দে সবাইকে অনুরোধ জানাই আপনারা কালকে সবাই সপরিবারে এসে রাস আর তার সহিত কৃষ্ণ রুক্মিণীর বিবাহ অবশ্যই দর্শন করবেন। রাজ মহারাজ কি জয়, কৃষ্ণ কন্হैया লাল কি জয়, জয় শ্রী রাধে। সবাই অনুরোধ করে সবাই দাঁড়াবেন, মা মাসিরা